کیا ہو اگر کوئی کنٹری آپ کی طرف نیچرل وے سے آنے والے اس پانی کو روک دے جس پر آپ کی آبادی اور ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہو، وہ پانی جو آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو، اور اوپر سے ستم یہ کہ وہ کنٹری آپ سے کسی بھی طرح نیگوشیٹ کرنے پر بھی راضی نہ ہو، تو اس صورتحال میں آپ کون سا قدم اٹھائیں گے؟ یہ ہے ایجپٹ، 102 ملین لوگوں کی پناہ گاہ، اور یہ ساری آبادی ادھر نائل ریور کے ارد گرد ہی رہتی ہے۔ ایون کہ اگر آپ نائٹ ٹائم سیٹلائٹ امیجری دیکھیں تو باقی دنیا کا کوئی بھی حصہ اتنا برائٹ اور کلیئر نظر نہیں آئے گا جیسا یہ نائل ریور دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے، خطرناک اور لاکھوں کلومیٹرز پر پھیلے ہوئے صحرا ڈیزرٹ میں، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان ہی نہیں دکھائی دیتا، وہیں ادھر ایجپٹ میں دریائے نیل قدرت کا تراشا ہوا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ایجپٹ کی ساری آبادی اور ایگریکلچر اسی دریائے نیل پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ایجپٹ کی 97% واٹر سپلائی کا واحد ذریعہ یہی دریائے نیل ہے۔ اگر کسی وجہ سے دریائے نیل کی واٹر سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے تو یہ چیز پورے ایجپٹ کی تباہی کا پیغام ہوگا، اور ایسی ہی کچھ گرما گرمی ایتھیوپیا اور ایجپٹ کے درمیان پچھلے چند سالوں میں ہوئی ہے، جو اب ایک ایسے سنگین موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایجپٹ اور ایتھیوپیا کے درمیان ایک وار چھڑنے کا خطرہ ہے۔ لیکن آخر کیوں اور کیسے؟ آئے جانتے ہیں آخر سچ کیا ہے کہ اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے اگر آپ ایجپٹ کا میپ دیکھیں تو اس کی جیوگرافک لوکیشن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کے جنکشن پر واقع ہے۔ اسی طرح یہ سوئز کینال ہے جو ان دونوں سمندروں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا ایک واحد چوک پوائنٹ ہے۔ یہ چوک پوائنٹ یورپ، افریقہ اور ایشیا کو آپس میں جوڑتا ہے۔ پوری دنیا کی 50 سے 60% ٹریڈ اسی سوئز کینال کے تھرو ہوتی ہے، اور یہ چوک پوائنٹ اس وقت ایجپٹ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ نائل ریور کے ارد گرد بسی اس آبادی کا ڈیفنس سسٹم بھی بہت سٹرونگ ہے۔ اس کے ویسٹ میں ادھر لاکھوں کلومیٹرز دور تک پھیلا ہوا ریت کا سمندر ہے جسے سہارا ڈیزرٹ کہتے ہیں۔ یہ ڈیزرٹ صدیوں سے میڈیٹرینین ورلڈ اور افریقن ورلڈ کے درمیان ایک بڑا بیریئر بنا ہوا ہے۔ ادھر موجود کوئی بھی کنٹری یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس تپتے صحرا میں اپنے ٹروپس اور ٹینکس بھیج کر ایجپٹ پر حملہ کر سکے گا۔ اسی طرح ایجپٹ کے ایسٹ میں ادھر سائنائی پیننسولا ہے جو لگ بھگ افریقن ڈیزرٹ کی طرح غیر آباد پڑا ہوا ہے۔ اس طرف سے بھی آرمی کو بھیج کر ایجپٹ پر حملہ کرنا نیئرلی امپاسبل ہے۔ اور ادھر ساؤتھ میں میڈیٹرینین سی ہے۔ یہ تین لوکیشنز ایسی ہیں جہاں سے ایجپٹ کو کانکر کرنا نیئرلی امپاسبل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری ہسٹری میں دریائے نیل کے آس پاس کا ایریا ڈینسلی پاپولیٹڈ رہا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ ایجپٹ کی کیپٹل کائرو کو دیکھیں تو 20 ملین آبادی پر مشتمل یہ سٹی پورے افریقہ میں سب سے بڑا اور دنیا میں چھٹا بڑا شہر ہے۔ ان شارٹ، نائل ریور کا یہ نخلستان کسی بھی سیویلائزیشن کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ایک نہایت ہی موزوں جگہ ہے۔ لیکن یہ نائل ریور جس پر پورا ایجپٹ انحصار کرتا ہے، اس کا آغاز ایجپٹ میں نہیں ہوتا۔ یہ ایجپٹ کے نارتھ میں 10 دوسرے کنٹریز میں ہزاروں کلومیٹرز تک پھیلا ہوا ہے، اور نائل ریور کا آغاز بھی انہی ممالک سے ہوتا ہے۔ آغاز میں نائل ریور 2 برانچز میں بٹا ہوا ہے جنہیں وائٹ نائل اور بلو نائل کہتے ہیں۔ یہ دونوں برانچز سوڈان میں خرطوم کے مقام پر آپس میں مل کر مین نائل ریور میں خالی ہوتی ہیں، اور پھر یہ سارا پانی ایجپٹ کو سیراب کرتا ہوا نائل ڈیلٹا کے تھرو میڈیٹرینین سی میں جا گرتا ہے، اور یہی سارا پروسیس پچھلے ہزاروں سالوں سے ایجپٹ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ پانی نہ صرف ایجپٹ کی پیاس بجھاتا ہے بلکہ وہ منرلز اور قدرتی نیوٹرینٹس بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے جن سے ایجپٹ کے کھیت پھلتے پھولتے ہیں اور ایجپشنز کو زندہ رہنے والی خوراک فراہم کرتے ہیں۔ ایجپٹ کی پوری تاریخ میں کسی نے بھی اس پانی کو روکنے کی کوشش نہیں کی، لیکن پچھلے 10 سے 12 سالوں میں دریائے نیل کے پانی کو لے کر ایک مسئلے نے سر اٹھایا ہے۔ اصل میں ایجپٹ سے 1200 کلومیٹرز دور نارتھ میں ادھر ایتھیوپیا ہے، ایک ایسا کنٹری جو ماڈرن ایج میں سیول وارز کا شکار رہا ہے۔ نائل ریور کی ایک برانچ بلو نائل سے آنے والے پانی کا تعلق اسی ایتھیوپیا کے پہاڑی علاقوں سے ہے۔ ایتھیوپیا کا پہاڑی علاقہ پورے افریقہ میں سب سے اونچا ہے۔ ہر سال مونسون کے دوران جب ان پہاڑوں میں بارش کا سیزن شروع ہوتا ہے تو یہ سارا پانی ان پہاڑوں سے بہتا ہوا بلو نائل میں اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر مین نائل ریور میں گر کر میڈیٹرینین سی میں چلا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق مونسون کے دوران دریائے نیل میں آنے والے پانی کا 85% حصہ اسی بلو نائل سے آتا ہے، جبکہ پورے سال کی روٹین میں تقریباً 60% پانی بلو نائل سے اور باقی 40% پانی وائٹ نائل سے اکٹھا ہو کر مین نائل میں آتا ہے۔ اب کیونکہ اس پانی کا زیادہ تر حصہ ایتھیوپیا سے آتا ہے، اس لیے یہ چیز اس کی جیوگرافی کو بہت ہی سٹرونگ بناتی ہے۔
इथियोपिया पिछले कई सालों से इस नाइल रिवर पर एक डैम बनाना चाहता था ताकि वो अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाते हुए इस डैम के जरिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करके अपनी उस आबादी को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सके जो इससे महरूम है। लेकिन इजिप्ट ने हर मर्तबा इथियोपिया के इस इरादे की मुखालफत की है। 1979 में जब इथियोपिया ने पब्लिकली कहा कि वो ब्लू नाइल पर एक डैम बनाने का इरादा रखते हैं, तो इस पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी कि अगर ऐसा होता है तो हम लोग इजिप्ट में बैठकर प्यास से मरने की बजाय इथियोपिया में जाकर मरना पसंद करेंगे। ये लहजा साफ जाहिर करता है कि नाइल रिवर इजिप्ट की रेड लाइन है और अगर किसी ने इस रेड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ ऐलान जंग किया जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सुएज कैनाल जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 20वीं सदी में भी ये चोक पॉइंट ब्रिटेन के लिए इंडिया तक पहुँचने का एक क्विकेस्ट रूट रहा है और इजिप्ट वो वाहिद कंट्री था जो इस रूट पर ब्रिटेन के लिए रुकावट पैदा कर सकता था। इसी रुकावट को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने 1929 में इजिप्ट के साथ एक एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी पर सिग्नेचर किए, जिसके मुताबिक बर्तानिया ने न सिर्फ नाइल रिवर का सारा कंट्रोल इजिप्ट और सूडान को दे दिया, बल्कि इन कंट्रीज को ये हुकूक भी दिए गए कि अगर कोई दूसरा मुल्क नाइल रिवर में आने वाले पानी को रोकता है तो इसके खिलाफ वीटो पावर भी इस्तेमाल की जा सकती है। और इसके बदले में बर्तानिया ने यह शर्त रखी कि सुएज कैनाल उनके कंट्रोल में रहेगी, मगर इथियोपिया ने इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया और बार बार ये कहता रहा कि वो अपनी सॉवरेन टेरिटरी के अंदर ब्लू नाइल पर एक डैम जरूर बनाएगा। और फिर 2011 में जब पूरे अरब वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लाने की लहर चल पड़ी तो इजिप्ट में भी लाखों प्रोटेस्टर सड़कों पर निकल आए और 30 सालों से प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे होस्नी मुबारक के खिलाफ नारे लगाने लगे। यहाँ तक कि इन प्रोटेस्टर्स ने प्रेसिडेंट को उतार कर ही दम लिया। जैसे ही 30 सालों से चले आ रहे होस्नी मुबारक की रजीम का खात्मा हुआ तो इजिप्ट में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन दूसरी तरफ इथियोपिया बड़े गौर से इस सारी सिचुएशन को नोटिस कर रहा था। जब उसने देखा कि लोहा गर्म है तो जबरदस्त हथौड़ा मारते हुए ऐलान किया कि वो ब्लू नाइल पर एक ऐसा डैम बनाने जा रहा है जिससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ उसे रोशन करेगी बल्कि वो इस बिजली को बाहर एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू भी इकट्ठा कर पाएगा। अब उस वक्त इजिप्ट के हालात इतने खराब थे कि वो इथियोपिया के उठाए गए इस कदम की मुखालफत नहीं कर सकता था, जबकि दूसरी तरफ इथियोपिया ने वक्त ज़ाय न करते हुए उसी साल ही कंस्ट्रक्शन का आगाज कर दिया। इस डैम को ग्रैंड इथियोपियन रिनाइसेंस डैम या फिर गर्ड का नाम दिया गया। इथियोपिया का प्लान किया गया ये डैम पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा और दुनिया के टॉप 20 डैम्स में शुमार होगा। इस डैम में टोटल 13 जाइंट टर्बाइन्स हैं जो 5000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखती हैं। इसके पीछे बनाया गया रिजर्वॉयर जिसका एरिया पूरे लंदन के इक्वल है, ये एथियोपिया के लिए इरिगेशन वाटर फराहम करेगा। अगरचे एथियोपिया में कई नस्लों के लोग आबाद हैं जिनकी जुबानें भी एक दूसरे से काफी ज्यादा मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सब लोग डैम बनने के हक में हैं। अब मसला ये है कि इस डैम को भरने के लिए कई साल लग जाएंगे और वो सारा पानी जो ब्लू नाइल से सूडान और फिर इजिप्ट को जाता था इसका ज्यादातर हिस्सा ये डैम रोक लेगा और बाकी थोड़ा बहुत पानी जो आगे जाएगा उसकी कैपेसिटी इतनी कम होगी कि इजिप्ट जिसका सारा इन्हिसार दरियाई नील के पानी पर है वहाँ अफरा तफरी पैदा हो सकती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर इथियोपिया इस डैम को 5 सालों में भरता है तो इजिप्ट को 28 बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा और अगर 10 सालों में इस डैम को भरा जाता है तो भी इजिप्ट को 17 बिलियन डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इजिप्ट चाहता है कि इस डैम को 12 से 21 सालों में भरा जाए ताकि हर साल थोड़ा पानी इस डैम में जाए और बाकी ज्यादातर पानी दरियाई नील में जाए, लेकिन इथियोपिया ने इस डैम को भरने के लिए सिर्फ 7 सालों की डेडलाइन दी है। इजिप्ट पहले से ही अपनी 60% गंदम बाहर से इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का भी 85% हिस्सा रशिया और यूक्रेन से आता है जो इस वक्त आपस में जमीनी वॉर का शिकार हैं। इसीलिए इजिप्ट को आने वाली गंदम की ये सप्लाई अच्छी खासी मुतासिर हुई है। जो गंदम इजिप्ट खुद उगाता है वो इसकी टोटल डिमांड के सिर्फ 40% हिस्से को ही कवर करती है और ये सारी काश्त इसी नाइल रिवर से आने वाले पानी पर ही डिपेंडेंट है। जरा सोचिए कि अगर इथियोपिया एकदम इस नाइल रिवर के पानी को रोक ले तो इजिप्ट में कितने बड़े पैमाने पर फूड क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। इसी तरह इजिप्ट में हर 5 में से 1 आदमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करता है। इथियोपिया का उठाया गया कोई भी संगीन कदम इन लाखों लोगों को बेरोजगार कर सकता है।
इजिप्ट में पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% से भी ज्यादा है, जो खुद इथियोपिया से भी 3 टाइम्स ज्यादा है। इजिप्ट की तकरीबन आधे से ज्यादा आबादी यंग लोगों पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्र 30 साल से भी कम है। अगर मजीद बेरोजगारी बढ़ती है तो ये लोग अपनी पावर को एक रेवोल्यूशन लाने के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से इजिप्ट में बड़े पैमाने पर क्राइसिस होने का खदशा भी है, जैसा कि 2011 में हुआ था, जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट 12% तक चला गया था तो लोग गलियों में निकल आए थे। ये सारा कुछ कंट्रोल किया जा सकता है अगर इथियोपिया अपने इस बनाए गए डैम को भरने के साथ साथ इजिप्ट को भी मुतवातिर पानी फराहम करता रहे, लेकिन बज़ाहिर इथियोपिया ऐसा करने पर राजी नहीं हो रहा। इस डैम की कंस्ट्रक्शन जैसे ही 2020 में कंप्लीट हुई तो इथियोपिया ने रिजर्वायर को भरने का आगाज कर दिया। जुलाई 2020 में जब मानसून सीजन स्टार्ट हुआ तो इथियोपिया ने इजिप्ट की तरफ जाने वाले पानी को रोक कर रिजर्वायर को भर लिया। सूडान और इजिप्ट ये चाहते हैं कि इस मसले पर यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन या फिर अफ्रीकन यूनियन में बात की जाए, लेकिन इथियोपिया ऐसी किसी भी निगोशिएशन के लिए राजी नहीं है। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 2020 में इथियोपिया को जाने वाला मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन एड भी रोक लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इथियोपिया ने अगले साल जुलाई 2021 में दोबारा फिलिंग शुरू कर दी। इस बार सूडान और इजिप्ट ने इस मसले को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया, लेकिन इथियोपिया फिर भी बाज नहीं आया। जुलाई 2022 में इसने तीसरी बार फिलिंग का अमल शुरू कर दिया। अभी तक 3 फिलिंग्स हो चुकी हैं और इथियोपिया की डेडलाइन के मुताबिक 5 फिलिंग्स बाकी हैं। लकीली 2020 से 2022 तक ये 3 साल इजिप्ट और सूडान में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई हैं, जिस वजह से इन्हें ज्यादा क्राइसिस का शिकार नहीं होना पड़ा। लेकिन अगले 5 सालों में किसी भी वक्त इजिप्ट क्राइसिस का शिकार हो सकता है। अब इस जगह सवाल ये उठता है कि क्या इजिप्ट चुपचाप बैठकर उस वक्त का इंतजार करेगा कि जब उसके लोग भूख और प्यास की वजह से मरने लगें और उसके खेत खुश्क साली की वजह से अनाज उगाना बंद कर दें, या फिर ना चाहते हुए भी कोई ऐसा कदम उठाएगा जो उस रुकावट को ही जड़ से उखाड़ दे जो इनके लिए खतरा बनी हुई है। इस पर बहुत से लोग अलग अलग राय देते हैं। It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way and they'll end up blowing up the dam, and I said it and I say it loud and clear, they'll blow up that dam and they have to do something because they could have stopped it. They should have stopped it long before it was started. I said, how do you let it get built and then you say they have a dam? क्या ये डैम जो लोगों के घरों को रोशन करने और खुशहाल करने के लिए बनाया जा रहा है, क्या वाकई ये खुशहाली का सबब बन पाएगा? अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इजिप्ट इस $5 बिलियन के मेगा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। आपका इस इशू के बारे में क्या ख्याल है? क्या इस डैम को लेकर इजिप्ट, इथियोपिया और सूडान के दरमियान कोई जंग हो सकती है? क्योंकि अब हालात उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।